प्रेज द लॉर्ड। प्रभु को धन्यवाद दिए। आज सकाळे गोटे विषय मते प्रभु कहले गॉड्स मिरर, द मिरर ऑफ गॉड बा ईश्वर दर्पण। अनेक समय आम दर्पण को देखुचु प्रतिदिन सकाळे। आज दर्पण को देखुचु गोटे विषय देखुचु जे बाहिक विषय सब आमर परिवर्तित होउछि। कहार केश झड़ी झड़ी जाउछि, कहार मुखरे झुरिया आसीगला, किए युवा बयस केमती देखाउथला, वार्धक्य समय केमती होउछि। आम निजर बाहर अपीयरेंस को बहुत देखिकी भी चिंता करुचु जे आगुरी केमती थिले एमती एबे केमती हो गले। केते लोक तो निज चेहरा को चेंज करिया पई नाकर 15-20 थर सर्जरी भी करती बा निजर मुह को मेंटेन करिया पई। किंतु आम माने जेहेतु आत्मिक लोक माने आम निजर बाहिक एवं आत्मिक दुईटी को मेंटेन करिया पई प्रभु आमान को अनुग्रह देइचंती। जे बाइबल लिखा जाए द्वितीय करंथी तार 3 अध्याय 16 पदरु 15 पदरु पढ़िबा आमने 18 पद पर्यंत। तापर आमने पढ़िबा से द्वितीय करंथी 4 अध्याय 15 पदरु 18 पद। ये दुईटा विषय हम पढ़िबा। एठू 15 रु 18 पढ़िबा आ एठी मध्य 15 रु 18 पढ़िबा। मु प्रथम द्वितीय करंथी 3 अध्याय 15 रु 18 पढ़ुची। मात्र आज पर्यंत मूसांकर व्यवस्था पाठ करा जिवा समय रे सेमानक हृदय आवरण रे आच्छादित थाए, किंतु प्रभुंक प्रति फेरिले सही आवरण अपसारित हुए। प्रभु आत्मा अटंती, आउ जेउठारे प्रभुंकर आत्मा सेठारे स्वाधीनता। किंतु आम्भे माने समस्ते अनाच्छादित मुखरे दर्पण रे देखिवा परी प्रभुंक गौरव देखु देखु गौरवयुक्त अवस्थारु अधिक गौरवयुक्त अवस्था प्राप्त होई ताहांक सही मूर्ति रे परिवर्तित हेउअछु। जेणु प्रभु जे कि आत्मा ताहांक ठारू यही सबू हेउअछि। आमने पुणी पढ़िबा से द्वितीय करंथी 4 अध्याय 15 रु 18। जेणु समस्त विषय तुममानक सकाशे हेउअछि, जेपरि अनेक लोकंक ठारे अनुग्रह अत्यधिक वृद्धि पाई ईश्वरंक गौरवार्थे बहुल धन्यवादर कारण हुए। तेणु आम्भे माने क्लांत हेउनाहु, किंतु आम्भमानकर बाहिक पुरुष क्षय पाइले सुधा आम्भमानक आंतरिक पुरुष दिनकु दिन नूतनीकृत हेउअछि। कारण यही क्षणकाल स्थायी लघु क्लेश अत्यधिक बाहुल्य रूपे आम्भमानक निमंते अनंतकाल स्थायी महागौरव साधन करुअछि। जेणु आम्भे माने दृश्य विषय प्रति लक्ष्य न करी अदृश्य विषय प्रति लक्ष्य करुअछु। कारण दृश्य विषय क्षणकाल स्थायी, किंतु अदृश्य विषय अनंतकाल स्थायी। दर्पण जमती कहूची तो बयस गलानी, तू क्षय पाउचु, तू कमी कमी जाउचु। किंतु प्रभु पाखे आउ गोटे दर्पण अच्छी, सेटा हूँ ईश्वर वाक्य। आज जिते आम से वाक्य आड़ को अनौचु आ से वाक्य कहते तू दिनक दिन बढ़ुचु, दिनक दिन अधिक सुंदर देखा जाउचु, दिनक दिन तोर तेज बढ़ुची, आउ तू धीरे धीरे परिवर्तित होचु, महिमारू महिमा मध्य को जाउचु एवं गौरवरू गौरव मध्य को जाउचु। प्रिय आम माने वर्तमान गोटे अनंत एवं असीम विषय मध्य को जाउचु, जहाँ आरंभ होची गोटे क्षुद्र स्थान रू। आम हाथ में जो पुस्तक अच्छी, आम जो वाक्य को पाइचु, से लेखा काली बा अक्षर नुहंती, से स्वयं ईश्वर। बाइबल लिखा जाए जोहन पुस्तक 1 अध्याय 1 पदरे आद्य वाक्य थिले, से वाक्य ईश्वर सहित थिले एवं सही वाक्य ईश्वर थिले। वाक्य एवं ईश्वर एक अटंती। आउ सही वाक्य देहवंत होइके आसिले एवं सही वाक्य निजे प्रकाशित हेले। सुसमाचार निजे ख्रीष्टଙ୍କ द्वारा प्रकाशित हेले। प्रभु जीशु ख्रीष्ट सही विषय को खोलिले जहाँकि कौन सी भाववादी बा कौन सी मनुष्यर अधिकार नथिला ता करिया पई। प्रभु निजे आसिले पितांकर से कार्य को दबा पाई। आउ आज प्रभु जीशु ख्रीष्ट पितांकर दक्षिण पार्श्वर उपवेशन करियछंती, किंतु आम सांगरे से वाक्य रे अछंती। जीशु वर्तमान भी आम सांगरे अछंती वाक्य रे। आमे गोटे दर्पण परि गोटे विषय को पाइचु, जोठी आमे निज मुह देखुनु, किंतु जेतले से दर्पण को जाउचु, से दर्पण भितरे आमे आमर निजर सृष्टिकर्ता को देखुचु, आम जीशु को देखुचु, आमे तांको भेटुचु। से दर्पण रे आमे दिसुनु,
କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ସେ ଦର୍ପଣରେ ଆମର ବାହିକ ରୂପ ଦେଖାଯାଉନି, କିନ୍ତୁ ଭିତରର ଆତ୍ମିକ ପୁରୁଷ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଆହୁରି ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ବାକ୍ୟରେ ଜୀବନ କାଟୁ କାଟୁ ପ୍ରେମରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଠାରେ ନତ ହେଇ ଆମେ ନିଜକୁ ବଢ଼ିବାର କି ଆଜି ଦେଖିପାରୁଛୁ ନା ଆମେ ଜଗତର କିଛିଟା ଜିନିଷରେ ଆମେ ମଉଳି ପଡ଼ି କହୁଛୁ ଯେ ମୁଁ ପାଇଛି କ'ଣ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ତ ତଳକୁ ତଳକୁ ଯାଉଛି। ଜଗତର ଲୋକମାନେ ବାହିକ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଦେଖନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଆତ୍ମିକ ବିଷୟ ଦେଖିପାରନ୍ତି। ଏଫିସି ପୁସ୍ତକ 1:17 ଲେଖା ହେଇଛି, ପାଉଲ କହୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ତୁମର ଆତ୍ମିକ ଚକ୍ଷୁ ଆନ୍ତରିକ ଚକ୍ଷୁ ଖୋଲିବ ସେତେବେଳେ ତୁମେ ସାଧୁମାନଙ୍କର ଧନକୁ ତୁମେ ଜାଣିପାରିବ କ'ଣ ବୋଲି। ଆମେ ଜାଣିପାରିବେ ସେତେବେଳକୁ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି କର୍ତ୍ତାପଣ ପରାତ୍ପର ଆଉଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବସିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ପରାକ୍ରମକୁ ସେ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି, ସମସ୍ତ ଉତ୍ତମତା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ଆଉ ସେ ବାଇବେଲ ଲେଖାଯାଏ ତାର ଏଫିସି 1:23 ସେ ମଣ୍ଡଳୀ ଉପରେ ସବୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ମଣ୍ଡଳୀକୁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟମୟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକ ଲେଖା ହେଇଛି ନିଜର ରକ୍ତକୁ ଢାଳିକି ସେ ମଣ୍ଡଳୀକୁ କିଣିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଆଜି ପୃଥିବୀର ଶେଷ ସମୟରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ତୁ ନିଜକୁ ଯଦି ଦେଖିପାରିବୁ ମୋର ଦର୍ପଣରେ ତାହେଲେ ତୁ ଆନନ୍ଦ କରିବୁ। ଯଦି ଆମେ ଜଗତର ଦର୍ପଣକୁ ଦେଖୁ ତାହେଲେ ଆମର ବାହିକ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ାକୁ ଦେଖି ଖାଲି ଭାଳି ହଉ, ମୁଁ ଏଇଟା ପାଇଥିଲି ସେଟା ଚାଲିଗଲା, ଏଇଟା ଚାଲିଗଲି, ମୋର ଏଇଟା ଜିନିଷ ଚାଲିଗଲା, ମୋର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଗଲା, ମୋର ଅମୁକ ହେଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଦର୍ପଣକୁ ଦେଖୁ ସେତେବେଳେ ପୁତ୍ର ଆମକୁ କୁହନ୍ତି, ଦେଖ ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛୁ। ହୁଏତ ଗୋଟେ ଭିକାରୀ ଆଉ ସେ ରାସ୍ତା ଫାଟକ ପାଖରେ ପଡ଼ିଥିଲା, ଆଉ ତାକୁ ଦେଖି ଲୋକମାନେ ତୁଚ୍ଛ କରୁଥିବେ। ଧନୀ ଲୋକ ବି ଦେଖି କହୁଥିବ, ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡିବାକୁ ପାନିଆ ନାହିଁ, ଦେହରେ ଔଷଧ ଲଖିବାକୁ ମଲମ ନାହିଁ, ଖାଇବାକୁ ରୁଟି ନାହିଁ, ପିନ୍ଧିବାକୁ ବସ୍ତ୍ର ନାହିଁ, ଅଭିଶପ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ପଡ଼ିଛି। ଆହା, ମୋ ପରିକା ଯଦି ଆଶୀର୍ବାଦ ସେ ପାଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଏତେ ବଡ଼ ରୋଗରେ ରହିଥାନ୍ତା। ଆଉ ତାକୁ ତାର ଚାକରମାନେ ଆଉ ସେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ତୁଚ୍ଛ କରି ରଥରେ ଚାଲି ଯାଉଥିବେ ପରା। କିନ୍ତୁ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ବାଇବେଲରେ କେବେ ଲେଖାଏନି ଯେ ଦିନେ ବି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିଥିଲା ଯେ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ କାହିଁ ଅବସ୍ଥାରେ ପକେଇଛ। କ'ଣ ସେ ଦେଖିପାରୁଥିଲା? କେଉଁ ବିଷୟ ସେ ଦେଖୁଥିଲା? ସେ ବିଶ୍ୱାସର ଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖୁଥିଲା ତାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୀବନ ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜୀବନ ଅଛି, ତାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବସ୍ଥା ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଅବସ୍ଥା ଅଛି। ଆଉ ସେ ଜାଣିପାରୁଥିଲା ବିଶ୍ୱାସରେ ଯେ ଅବସ୍ଥା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆମେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ ଅଛୁ, ଆମେ ଗୋଟେ ଚେଞ୍ଜିଂ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଅଛୁ। ଆମେ ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ ଆମର ଏଇ ଷ୍ଟେଜ୍ ସବୁବେଳେ ରହିବ ନାହିଁ। ଆଜିର ଦିନ ମଧ୍ୟ ଆଉ 24 ଘଣ୍ଟା ପରେ ବା କିଛି ଘଣ୍ଟା ପରେ ରହିବ ନାହିଁ, ଆଜି ଦିନ କାଲି ହେଇଯିବ। ଆମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଭିତରେ ଯାଉଛୁ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ସେଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ପୃଥିବୀ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଉଛି, ତୋର ବାହିକ ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଉଛି, ତୋର ଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟ ତୋତେ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବ, ତୋର ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ତୋତେ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖ, ମୁଁ ଯଦି ତୋର ସାମ୍ନାରେ ରହିବି, ମୋର ବାକ୍ୟ ତୋର ସମ୍ମୁଖରେ ରହିବେ, ତୁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେବୁ, ଉପରୁ ଉପରକୁ ଯିବୁ, ଗୌରବରୁ ଗୌରବକୁ ଯିବୁ, ମହିମାରୁ ମହିମା ମଧ୍ୟକୁ ଯିବୁ। ତୁ ଜାଜ୍ୱଲ୍ୟମାନ ହେବୁ, ମଧ୍ୟାହ୍ନକାଳୀନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରି ତୋର ମୁଖର ତେଜ ହେଇଯିବ। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆଜି ସକାଳେ ପ୍ରଭୁ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ କହୁଛନ୍ତି ଆମକୁ, ଉତ୍ତମ ସକାଳ କହୁଛନ୍ତି, କାରଣ ଏ ଉତ୍ତମ ସକାଳରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟର ଆଲୋକ ଆମ ଉପରେ ପଡ଼ୁଛି। ଆଜି ଦିନ ଯାକ ରାତିରେ ସରିବନି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ 24 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଉଠାଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ହାଲେଲୁୟା, ଗ୍ଲୋରି ଟୁ ଗଡ୍। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଦିନର କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଭିତରେ ନାହିଁ, ଅନନ୍ତ କାଳ ପାଇଁ। ଆଉ ଆମେ ସେଠି ବି ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ହେଇଯିବ, ସେଠି ଅନ୍ଧକାର ନାହିଁ, ସେ ଜାଗାରେ ଅନ୍ଧକାର ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ନିଜେ ହିଁ ଜ୍ୟୋତି। ଆମେ ସୂର୍ଯ୍ୟର ଆଲୁଅ ତଳେ ବଞ୍ଚୁନୁ, ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ମହିମା ତଳେ ବଞ୍ଚୁଛୁ, ବାକ୍ୟର ଆଲୋକ ଉପରେ ତଳେ ଆମେ ବଞ୍ଚୁଛୁ, ଯାହାଙ୍କର ଶେଷ ନାହିଁ, ଶେଷ ନାହିଁ। ଆମ ପାଖରେ ଲେଶ ମାତ୍ର ବିକାର ରହିବ ନାହିଁ। ଯାକୋବ 1:17 ଲେଖାଯାଏ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଲେଶ ମାତ୍ର ବିକାର ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଅନ୍ଧକାର ଛାଇ ମଧ୍ୟ ସେଠି ନାହିଁ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେତେବେଳେ 12 ଘଣ୍ଟା ସମୟକୁ ଆସିଯାଏ ସେତେବେଳେ ଆଉ ଛାଇ ଦେଖାଯାଏନି। ଗୋଟେ ମନୁଷ୍ୟ ଠିଆ ହେଲେ ତାର ପାଦ ତଳେ ହିଁ ଛାଇ ପଡ଼େ, ଆଉ ସବୁଆଡ଼େ କେବଳ ଆଲୁଅ ହିଁ ଆଲୁଅ। ଠିକ୍ ସେ ପ୍ରକାର ଶକ୍ତି ଏବଂ ପରାକ୍ରମର ତୀଖ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବସିଛନ୍ତି। ସେ ନିଜେ ଯୋହନ 11 କହିଲେ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ, ଦିନରେ ଚାଲିଲେ କି କେବେ ଝୁଣ୍ଟେ? ଯଦି ଆମେ ବାକ୍ୟରେ ଜୀବନ କାଟୁଛୁ, ଝୁଣ୍ଟିବାର ଆମର କୌଣସି ସ୍ଥାନ ହିଁ ନାହିଁ। ଗୀତ 119, 165 ଲେଖାଯାଏ, ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ଜୀବନ କାଟେ ସେ ଝୁଣ୍ଟେ ହିଁ ନାହିଁ। ଯୋହନ 8:12 ଲେଖାଯାଏ, ସେ ଅନ୍ଧକାରରେ କେବେ ଗମନ ମଧ୍ୟ କରିବ ନାହିଁ। ଆଜି ଯୀଶୁ ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖୁନୁ, ବା ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ଶରୀରରେ ଖୋଜନି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ବାକ୍ୟରେ ଖୋଜ। ଚିନ୍ତା କରିବା, ଏ ପ୍ରକାର ସକାଳ ସମୟରେ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ସମୟରେ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ବୋଲି ସିମନ ଭାବିଥିଲେ। ଗୋଟେ ଗିନସର ହ୍ରଦ ନିକଟରେ ଯେଉଁଠି ସମୁଦ୍ର ଆଉ ନଈ ମିଶିଯାଏ, ଆମର ଯେମିତି ଚିଲିକା ଅଛି, ସମୁଦ୍ର ଆଉ ନଈ ମିଶିବାର ଗୋଟେ ଜାଗା, ତାକୁ
ହ୍ରଦ ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ମିଠା ଜଳ ଲୁଣି ଜଳ ମିଶି ଯାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଗୋଟେ ମିଶ୍ରଣ ସ୍ଥାନକୁ ଆଣୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ପରମେଶ୍ୱର ଆଉ ମନୁଷ୍ୟ ମିଶୁଛନ୍ତି, ନାଇଁ କି ସ୍ୱର୍ଗ ଆଉ ପୃଥିବୀ ଯେମିତି ମିଶି ଯାଉଛି। ଯୀଶୁ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ ସ୍ଥାନ, ଯୀଶୁ ହେଉଛନ୍ତି ସେ ହ୍ରଦ ପରି, ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ସ୍ୱର୍ଗ ଆଉ ପୃଥିବୀକୁ ସେ ମିଶାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। କୃଷ ହେଉଛି ସେଇ ସ୍ଥଳ ଯେଉଁଠି ସ୍ୱର୍ଗର ପରମେଶ୍ୱର ଆଉ ଜଗତର ମନୁଷ୍ୟ ସହିତ ସେ ମିଳନ ହେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ସକାଳେ ଆସୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ହାରିଯାଇଥିବା ମନୁଷ୍ୟ ପାଖକୁ। ଆଉ ସିଧାସଳଖ ସେ କହୁନାହାନ୍ତି ମାଛ ଧରିବାକୁ ଯାଉ ବୋଲି। ସେ ପ୍ରଥମେ ସିମନକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦଉଛନ୍ତି, ପୁତ୍ର ପିତାଙ୍କୁ ଦଉଛନ୍ତି। ପିତା କିଏ? ପୁତ୍ର ଯିଏ ପିତା ସିଏ, କିନ୍ତୁ ବାହିକ ଭାବରେ ପୁତ୍ର ମାଂସରେ ଅଛନ୍ତି ମନୁଷ୍ୟ ଭାବରେ, କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ସେ ବାକ୍ୟ। ଆଉ ଥରେ ମୁଁ ଆତ୍ମାରେ କହୁଛି, ବାହିକ ଭାବରେ ସେ ମାଂସରେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ସେ ବାକ୍ୟ। ଆଉ ଯୀଶୁ ଗୋଟେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ପିତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶାଇବାକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ସେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ବାକ୍ୟ ଧରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ଆଉ ସେ ସିମନକୁ ବାକ୍ୟ ଦେଲେ। କ'ଣ ହେଲା ସେତେବେଳକୁ ନା, ସିମନ ଯେତେବେଳେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ବାକ୍ୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ଆଜି ଯଦି ଆମେ ବାକ୍ୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦେଖିପାରୁଛୁ, ମୋର ସାହାଯ୍ୟକାରୀଙ୍କୁ ଦେଖିପାରୁଛୁ, ମୋର ସୁସ୍ଥକାରୀକୁ ଦେଖିପାରୁଛୁ, ମୋର ଅନୁଗ୍ରହକାରୀ ଦାତାଙ୍କୁ ଦେଖିପାରୁଛୁ, ମୋର ଜୀବନଦାତାଙ୍କୁ ଦେଖିପାରୁଛୁ, ମୋର ପରିତ୍ରାଣ ଦାତାଙ୍କୁ ଦେଖିପାରୁଛୁ, ମୋର ଅଭିଷେକ କରିବା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦେଖିପାରୁଛୁ, ମୋର ବଳଦାତାଙ୍କୁ ଦେଖିପାରୁଛୁ, ଯଥେଷ୍ଟ। କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ସେଇଟା ଦେଖିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ବି ଆମେ ଦୁଃଖକୁ ଆସିଯାଉଛୁ, ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ପାଖକୁ ବାକ୍ୟ ପଠାଉଛନ୍ତି। ସେ ବାକ୍ୟ ପଠେଇ ସୁସ୍ଥ କରନ୍ତି, ସେ ବାକ୍ୟ ପଠେଇ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି, ସେ ବାକ୍ୟ ପଠେଇ ପଥ କଢ଼େଇ ନିଅନ୍ତି, ସେ ବାକ୍ୟ ପଠେଇ ପରାମର୍ଶ ଦିଅନ୍ତି, ସେ ବାକ୍ୟ ପଠେଇ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାର କୌଶଳ ଶିଖାନ୍ତି, ମନ୍ତ୍ରଣା ଦିଅନ୍ତି। ସେ ପ୍ରଭୁ ସେ ନିଜେ ବାକ୍ୟ ରୂପୀ ଈଶ୍ୱର। କିନ୍ତୁ ବାଇବେଲ ଲେଖାଯାଏ ଯୋହନ 10:30 ଯୀଶୁ ନିଜେ କହିଲେ, ମୁଁ ଏବଂ ପିତା ଏକ। ତେଣୁକରି ପ୍ରିୟ, ପୁତ୍ର ନିଜେ ଆସି ମଧ୍ୟ ଏକ ଧର୍ମଗୁରୁ ପରି, ରାବାଇ ପରି ମନୁଷ୍ୟ ଭାବରେ ଠିଆ ହେଇକି, ଆଉ ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିଦେଲେଣି ଯାଅ ଏଇଟା କର। ସେ ସିମନକୁ ବାକ୍ୟଙ୍କୁ ଧରେଇଲେ, ଆଉ ସେ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ଦେଲେ, ସିମନ ଯେପରି ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ବାକ୍ୟ ଭିତରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିବେ। ଆଉ ସିମନ ବାକ୍ୟ ଭିତରେ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ। ପୁତ୍ର ପିତାଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇଗଲେ, ବାକ୍ୟ ରୂପୀ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇଗଲେ, ଯେ କି ସ୍ୱୟଂ ବାକ୍ୟ, ସେ ନିଜେ ବାକ୍ୟ। ଆଉ ସିମନ ପ୍ରଥମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବାକ୍ୟ ଭିତରେ ଦେଖିଲେ। ହୁଏତ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ କେବେ ବି ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବାକ୍ୟ ଭିତରେ ଭେଟି ନଥିବେ। ଆଜି ପୃଥିବୀ ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ତାର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ, ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଭେଟୁ ବୋଲି ଆଜି ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର ହେଉଛି ପୃଥିବୀରେ। ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କର, ତତ୍ପରେ ଚିହ୍ନ ଏବଂ ଅଦ୍ଭୁତ ଲକ୍ଷଣରେ ତା ପ୍ରମାଣିତ ହେବ। ପ୍ରଭୁ ସୁସମାଚାରକୁ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଦେଉଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ଆସୁଛି, ଆମେ ପାଉଁଶ ଗଦାରେ ବସୁ, ବା ନିଜର ପ୍ରାସାଦ ଛାତ ଉପରେ ବୁଲୁଥାଉ, ବା ବଗିଚାରେ ବସୁ, ବା ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ବୁଡ଼ି ଯାଉ, ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଉ, ବାକ୍ୟ ହିଁ ଆମକୁ ଉପରୁ ତଳେ ପଡ଼ିବାରୁ ବଞ୍ଚେଇବେ, ତଳୁ ଉପରକୁ ଉଠିବା ପାଇଁ ଶକ୍ତି ଦେବେ। ସେ ଖସଡ଼ା ସ୍ଥାନ ପାଇଁ ଦରକାର, ସେ ରଗଡ଼ା ସ୍ଥାନ ପାଇଁ ଦରକାର, ସେ ମସୃଣ ସ୍ଥାନ ପାଇଁ ଦରକାର, ସେ ତରଙ୍ଗରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ୁଥିବା ଗୋଟେ ମନୁଷ୍ୟ ପାଇଁ ଦରକାର। ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ମିରର ପାଖକୁ, ଗଡ୍ସ ମିରର ପାଖକୁ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଦର୍ପଣ ଅଛି, ଯଦି ତୁ ବାରମ୍ବାର ତୋ ଦୁଃଖ ବେଳକୁ ଅନେଇବୁ, ତୋର ସମସ୍ୟା ବେଳକୁ ଅନେଇବୁ, ତୋର ମଉଜ ମଜୁଲି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଅନେଇବୁ, ତୋର ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦ ସମୟରେ ଅନେଇବୁ, ତୁ ଝୁଣ୍ଟିବୁନି କି ଖସି ପଡ଼ିବୁନି। ଯେତିକି ଦୁଃଖ ସମୟରେ ବାଇବେଲ ପଢ଼ିବା ଦରକାର, ସେତିକି ସୁଖ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଦରକାର। କାରଣ ସୁଖରେ ମଧ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ କୌଣସି ବିଷୟକୁ ହଜେଇ ଦିଏ। ଆନନ୍ଦ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ, ଯେମିତି ପଇସା ଥିଲେ ମଣିଷ ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦିଏ, ତାପରେ କହେ ଆରେ ଏତେ ପଇସା ଅଯଥା କେମିତି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଲି। ବା ଯୌବନ କାଳକୁ ଯେମିତି ବଳ ଥିଲେ ମଣିଷ ଭାବେ ମୁଁ ସବୁ କରି ପକେଇବି, ତାପରେ କହେ ଆହା ମୁଁ କେତେ ଭୁଲ କରିଦେଇଛି। ଦାଉଦ ଯେମିତି କହିଲେ, ମୋର ଯୌବନ କାଳର ପାପ ସବୁ ତୁମେ ସ୍ମରଣ କର ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଏ ପୃଥିବୀ ପାଇଁ ଚିହ୍ନ ଛାଡ଼ିକି ଯାଇଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଦର୍ପଣ ଦେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି ମଣ୍ଡଳୀକୁ, ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଦେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ତୁ ଦୁଃଖରେ ଥିବୁ, ଯଦି ତୁ ମୋ ସହିତ ଅଛୁ, ତୁ ସେଇ ଦର୍ପଣକୁ ଦେଖିବୁ, ଆଉ ଦେଖିବୁ ତୋର ଫ୍ୟୁଚର ଦେଖାଯିବ। ଏମିତି କେଉଁ ଦର୍ପଣ ନାହିଁ ଯେ ଫ୍ୟୁଚର କହିପାରେ। ଆପଣଙ୍କ 10 ବର୍ଷର ଚେହେରାକୁ ଏମିତି ପୃଥିବୀର କେଉଁ ମିରର ନାହିଁ କହିଦେବ ଯେ 10 ବର୍ଷ ପରେ ଏମିତି ଦେଖାଯିବ। ହଁ, ଆପ୍ ସବୁ ବାହାରୁଛି, ଛୋଟିଆ ପିଲାକୁ ବୁଢ଼ୀ କରିକି ବୁଢ଼ା କରିଦେଇକି ଦେଖେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଟା ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେ ଚେହେରା ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପାଖରେ ଗୋଟେ ଦର୍ପଣ ଅଛି, ଯେଉଁ ବିଷୟ କି ଆମମାନଙ୍କର ଆଗାମୀ ଦିନର ବିଷୟକୁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦିଏ ଏବଂ ଦେଖେଇ ଦିଏ। ଆମେ ବିଶ୍ୱାସର ଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖିପାରୁ। ସେଥିପାଇଁ ଦାଉଦ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଅନ୍ଧକାରରେ ବସିଲେ ମଧ୍ୟ ମୋର ଆଲୁଅକୁ ପ୍ରଭୁ ଦେବେ। ମିଖା ପୁସ୍ତକ 7ରେ ମିଖା କହୁଛନ୍ତି, ମୋର ଶତ୍ରୁ ମୋ ଉପରେ ପରିହାସ କରିପାରିବନି, କାରଣ ମୁଁ ଯଦ୍ୟପି ଆଜି ଅନ୍ଧକାର ଅଛି, ମୁଁ ପୁନର୍ବାର ଦୀପ୍ତିକୁ ଯିବି, ମୁଁ ପୁନର୍ବାର ଉଠିବି।
हबक्कुक पुस्तकर 3 अध्याय मध्य ଯେତେବେଳେ ହବକୁକ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଗୋଠରେ ଗାଈ ଗୋରୁ ନାହାନ୍ତି, ଗଛରେ ଫଳ ନାହିଁ, କିଛି ବିଷୟ ନାହିଁ, ତଥାପି ସେ ଆତ୍ମାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ସ୍ମରଣ କରି କହୁଛନ୍ତି ଯଦ୍ୟପି ମୋର କୌଣସି ବିଷୟରେ ଉତ୍ତମତା ମୁଁ ଆଜି ଦେଖୁନି, ତଥାପି ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସରେ ଦେଖୁଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଆଡ଼େ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରି ଦେଖୁଛି, ମୁଁ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଠିଆ ହେଇଛି, ଆଉ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛି, ମୁଁ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛି, ପ୍ରଭୁ ମୋ ପାଇଁ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନ ରଖିଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେଇଠି ଛିଡ଼ା ହେବି, ମୋ ଶତ୍ରୁ ଛିଡ଼ା ହେବନି, ମୁଁ ଠିଆ ହେବି। ହାଲେଲୁୟା। ଯୀଶୁ ତ ସେୟା କହିକି ଗଲେ, ତୁମମାନେ पर्वत उपर स्थापित नगर तुल्य, तुम निजक कहीं तुच्छ करुच। परिस्थिति को देखी आम अनेक समय निजक तुच्छ करदे। जगतर दर्पण को देखिकी मुख मोली पड़े, अरे मोर एत सुंदर चुटी थी सब उपुड़ी गला, एत सुंदर चेहरा थी होगला, एमती दाग होगला, अमुक होगला, किंतु भितरे आम सौंदर्य बढ़ुची जेते जेते आम प्रभु पर निर्भर करी वाक्य चलुचु। प्रभु आम को कथा कहते 18 पद लिखा जाए 2 Corinthians 3:18 किंतु आम्हे माने समस्ते प्रभु क्या छाड़ुना, आम समस्ते अनाच्छादित मुखरे दर्पण देखा परी प्रभु को गौरव देखु। कौट देखुचु प्रभु को गौरव को? वाक्य जो पवित्र आत्मा आम को खोलुंट गोटे गोटे विषय को आम भाग आम पाई जाऊँ। से दिन जमी से स्त्री लोकटी तार झील सुस्थता में आसला आ कहला प्रभु Matthew 15 गुंडी गुंडा तक गोटे की नहीं जीवी, टेबुल उपरको अन्यार मोर साहस नहीं, सेठी हाथ मारिबिनी, मु कुकुर बोली तमें कहीच, कुकुरर काम डेइबा नुहे, टेबुल उपरको तले पड़ी तलू अनेवा, गोड़ तले बहुत किछि अच्छी, मो पाई मो पिला पाई यथेष्ट, मते नहीं जावाक दियो ना, मते दियो, मु देखि पारुछि। आमे हमर भाग को प्रभुंकर गुंडी गुंडा को आमर गुंडी गुंडा को आम वाक्य देखि पारु। आ जो आमर आशीर्वाद सब देखा जाए, आमर मिराकल सब देखा जाए, आम मुहर मलिनता पलाए, आम गौरव को प्रभुंकर महिमा को आग कौटी देखो? वाक्य देखो। द वर्ड ऑफ ग्लोरी, द लॉर्ड ऑफ ग्लोरी, महिमार परमेश्वर से गौरव प्रभु को गौरव देखु देखु गौरवयुक्त अवस्था अधिक गौरवयुक्त अवस्था प्राप्त होई ताहांकर सही मूर्ति रे परिवर्तित होछु। आमे धीरे धीरे जीशु को परि होबाकु जाउछु। जेते प्रभु जीशु ख्रीष्ट आगमन करिया जाउछंती, आम गोटे थुंटा गछ झाउलीवा गोटे झाऊ गछ, मरुभूमि झाऊ गछ हवा नहीं, ए दुख गुड़ाक सब साइड हो, ए जगतर युद्ध गुड़ाक चैलेंज गुड़ाक साइड हो, किंतु आम मैंने ख्रीष्टंक परी होइजिबा, आम परिवर्तित होचु। आ एटा होछ हमर बहुत बड़ गुप्त विषय जहाँकि पृथ्वीर लोक बुझी पारती नहीं। सेमाने कहती आम भी दुख पाउछु, सेमाने भी दुख पाउछंती, आमर भी अभाव अछि, सेमानकर भी अभाव अछि, किंतु बड़ विषय अछि आम बढ़ी चलीचु, गौरव गौरव मध्य को। प्रिय आज सकाळ प्रभु आपण को कथा कहउछंती, तांकर सूर्य धर्मात्मांकर सूर्य वाक्यर आलोकर सूर्य आपण को ऊपर आपण परिवार ऊपर पड़ती। विश्वास करंतु आपण बढ़ुचंती, आपण तेजियान होचंती, ऊर्ध्वक ऊर्ध्वक जाउचंती। जेतेबेले भी मन दुख होची प्रभु के दर्पण पाखु पळि आसंतु, आ प्रभु को कहंतु प्रभु मोर आगामी दिन को तुम मते देखाओ। जेतेबेले प्रभु वाक्य आपण संगे कथा हेबे, आपण देखिबे प्रभु आपण को देखा देबे। प्रभु देखा देवा पे आसंती, किंतु से गोटे दर्पण देइचंती आमनकु, ता होची तांकर सुसमाचार दर्पण, तांकर वाक्य। बारंबार आम से चली आसवा, बारंबार आसवा। सिमोन प्रथमे ईश्वर को भेटिले वाक्य, जिते प्रदरगस्ता शुणिला जीशु को सुसमाचार, कौन गोटे व्यक्ति कहले जो यही गाँव में जीशु आसुंच बोली, से ईश्वर सुसमाचार रे आग जीशु को देखिला, ईश्वर सुसमाचार रे आग प्रभु को देखिला, विश्वासर चक्षुरे देखिला। आउ से प्रभु को जहाँ विश्वासर चक्षुरे देखिला से वास्तवतार मध्य पाईगला, आउ से प्रभु को से खोजिबा पई प्राणपण कला, आ से पाईगला, से आशीर्वाद को नहीं गला। बाइबल लिखा जाए से जीशु अंध पाखु गले, जोहन 9 रे लिखाई, आ गोटे अंध लोक जन्मरू क्या देखिनी, किंतु जन्मरू से समस्त को शुणुची, से शुणिबारे तत्पर अच्छी, से शुणिबारे गोटे पिक्चर देखि पारुची। अंध माने शुणिबा भितर गोटे पिक्चर देखि पारती, हाँ ए लोक एमती हेतिबो परा, तांकर कर्ण सहित से माइंड रे गोटे पिक्चर आसी जाए। ठीक एक्जाक्टली जेतबे जीशु आसिक छिड़ा होइछन रास्ता कड़े, आउ से अंध सहित कथबार्ता करछंती, से कहउछन मु जगतर ज्योति, मु जे पर्यंत अछि मु जगतर ज्योति। आ तार ब्रेन रे गोटे पिक्चर आसी जे किए ये, तांको पाखरे लाइट अछि, ये किए ज्योति बोली कहउछंती। आज पर्यंत मते केही कहि नांती मु जगतर ज्योति, ये प्रथम थर कहउछंती मु जगतर ज्योति। आ मु जे पर्यंत जगत रे अछि, अरे ये अछंती थाउ वर्तमान से अछंती, ये किए व्यक्ति जे ज्योति ज्योति बोली कहउछन निजको। आज गोटे पिक्चर ब्रेन रे तार आसीगला, छवि आसीगला जे ज्योतिर्मय व्यक्ति,
ये ज्योति दियंती आ से प्रथमे ईश्वर को सुसमाचार भितर देखिला से अंध आउ शेष से सुसमाचार बाध्य है प्रिय आउ से चक्षु पाईगला आज आग को बड़ मिराकल मान जीवन में अच्छी आम देखिबारे हेला करवानी आमर विश्वासर चक्षुरे प्रभुंकर दर्पण को देखिबारे हेला करवानी प्रभु आपन को आशीर्वाद करंतु गोटे गौरवर स्थान को प्रभु आपन को नवा को जाउछंती प्रभु आपन को जीवन आग को महान काम करने आत्मा आम को टाणी आणुचंती से दर्पण सम्मुखें पुनर्बार तांको भेटिबा पाई प्रभु आप प्रत्येक आशीर्वाद करंतु प्रभु मोर प्रत्येक संतान मान को तुम हाथ में समर्पण करुच्ची जीशुख्रीष्ट नाम तुम प्रत्येक संतान मान जो मैंने आज सुसमाचार शुणी जन जन को तुम आशीर्वाद कर प्रभु से दुख उभे जाओ से चिंता उभे जाओ तुम समस्या उभे जाओ से परिवर्तन परिवर्तन हे परिवर्तित हे प्रभु समस्ते अनाच्छादित प्रभु से प्रभु सुसमाचार सम्मुखें जहाँकि घोड़ा होगी पुरातन नियम मूषा मुख घोड़े किंतु अनाच्छादित से सुसमाचार से उन्मुक्त पुस्तक सम्मुख को आसबे ओपन गॉस्पेल पाखक आसबे आ प्रत्येक प्रभु तुमको भेटे आश्चर्य कर्म पाइबे से सिमन प्रभु डंगा भरीगला से जीवन समस्त उत्तमता भरी जाऊ जीशु नाम सकाଳେ प्रत्येक को आशीर्वाद कर प्रभु तुम मिराकल प्रति गृह हो प्रत्येक गृह रोग विनाश हो प्रत्येक अभाव विनाश हो प्रत्येक चिंता विनाश हो प्रत्येक समस्या विनाश हो प्रभु तुम आलोक आच्छा ओ प्रभु विच्छिन्न हो प्रभु सकाळे प्रत्येक जीवन अंकुरित हो वृद्धि पाऊ ख्रीष्ट दृढ़ हो प्रभु दृढ़ हो तुम आगमन समय से प्रभु से प्रभु जाजल्य मान सूर्य तुल्य हो प्रभु से नक्षत्र तुल्य हे परमेश्वर प्रचुर आशीर्वाद कर जन जन को तुम महान हस्त विस्तार कर आशीर्वाद कर प्रत्येक तुम से शांति आनंद आ उत्तमता प्रेम भरी दियो गौरव महिमा प्रशंसा तुम्हें नियो जीशु नाम मांगुछु आमेन गॉड ब्लेस यू।